Esta semana en el Popcorn. Viajamos a Ciudad de México para vivir la aventura de Halloween la noche final. Conversamos con la protagonista, la icónica, legendaria Jamie Lee Curtis. Bienvenidos amigos a un nuevo, mega, ultra, super programazo del Popcorn. Yo soy Oscar Ruiz acompañándoles por los próximos 30 minutos y tenemos un súper especial de la nueva película Halloween la noche final, que esta semana finalmente llega a los cines de Panamá. Tenemos entrevista con Jamie Lee Curtis, tenemos recuerdos, avances y todo lo que necesitas para estar preparado para este épico cierre. Coméntanos en redes sociales @elpopcornpty cuáles son tus películas favoritas de la saga de Halloween. ¿Fue la original? ¿Fue la última trilogía? Una de las que está en el intermedio, que fueron un montón. ¿Es Michael Myers uno de tus personajes de terror favoritos? Cuéntanos todos en redes sociales y vamos a arrancar con el trailer de la semana, que esta semana, valga la redundancia, es especial. ¿Por qué? Porque vamos a recordar cómo fue el primer avance de Halloween de 1978, donde todo empezó. "15 years ago, I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face, the blackest eyes, the devil's eyes. I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at 7. What about the boogeyman? The boogeyman is coming. There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. Well, I'm here tonight. I'm not about to let anything happen to you. Promise? Promise. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? He's been here once. He's on his way. Tonight. Families, children, all lined up in rows up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse? Death has come to your little town, Sheriff. Increíble ver cómo fue que todo inició con Halloween en 1978. ¿Cuántas veces se han visto ustedes la película original de esta franquicia? Cuéntenos en redes sociales @elpopcornpty. Estamos celebrando el gran estreno de la gran conclusión de la saga de Halloween, el gran cierre entre Laurie Strode y Michael Myers. Y estuvimos recientemente en Ciudad de México gracias a los amigos de Universal Pictures y les queremos mostrar un poquito de cómo fue toda esa aventura al mejor estilo de Halloween. ¿Cómo están, Cinelovers? Oscar Ruiz por acá en Ciudad de México y ha llegado el momento de vivir una de las aventuras de Halloween la noche final, y es el Maze, un escape room dedicado a esta película, ya con la música y la ambientación tétrico de que vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué? Tranquilo. Eso no se hace, Michael. Eso no se hace. No. Ok. Testing.
injusto. Ok, ya. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? ¿Ah? Ven. Ven. Vente, pues, vente. Ah, el malito, pues. Es que se está... ¡Esa es que hacérselo a ella! Eso no se hace. Eso no se hace. Yo dije desde un principio, yo soy el hipertenso. Y nadie me hizo caso. Basta. Aleluya. Señoras y señores, increíble la experiencia de Ciudad de México con la película Halloween, la noche final. Recuerden, 13 de octubre, este jueves, llega a los cines de Panamá. Los fanáticos, nada más les puedo decir, qué clausura. Qué clausura. Jamie Lee Curtis. ¡Woo! It's like, it's not a joke because it's happened to many actors. If the director calls you like after the first day of work, your first thought is I'm fired. It's just your first thought. And Michael Myers they are not in a relationship, toxic or whatever. He is a perpetrator of intense violence and hatred, and was able to start to process the painful process of dealing with that grief. And when you meet Laurie Strode at the beginning of the movie, she smiles. Halloween, la noche final, llega a los cines de Panamá este jueves, señoras y señores, pendientes a nuestras redes sociales porque venimos con pases a la premier. Si ustedes son súper fanáticos de la saga de Halloween, síganos en redes sociales y pendientes que venimos con entradas para que sean de los primeritos en verla. Luego del cambio comercial, adivinen, tenemos varias entrevistas. Conversamos con Sosie Bacon, la protagonista de la película Sonríe, que ya se encuentra en cines de Panamá, y en exclusiva para Panamá, en vivo y en directo desde Ciudad de México, conversamos con Jamie Lee Curtis, la icónica Scream Queen, protagonista de Halloween, la noche final, y veremos qué nos contó. Eso y mucho más al regresar en este gran especial de la saga de Halloween en el Popcorn. Estamos de vuelta con más del Popcorn de esta semana, celebrando el gran estreno de Halloween, la noche final. Recuerda que este jueves llegará a los cines de Panamá. Y como nos estamos preparando, queremos conocer cómo fue que llegamos a este cierre, a una nueva trilogía. Hace 4 años, en el 2018, decidieron reestrenar una secuela directa de la película de 1978 con Jamie Lee Curtis de regreso en la piel de Laurie Strode para enfrentarse nuevamente, y lo que ella pensaba iba a ser la última vez que se enfrentaría a Michael Myers. Vamos a ver cómo fue que arrancó esta nueva trilogía de Halloween. On a Halloween in 1978, you saw deranged serial killer Michael Myers murder 3 innocent teenagers. The thing that interests us about this story is, after 40 years, could it be that one monster has created another? So, you don't believe in the boogeyman? No. You should. I prayed every night that he would escape. What the hell did you do that for? So I can kill him. He's waited for this night. I've waited for him. He's here. I'm gonna go protect my family. Get away! Happy Halloween, Michael.
Honestamente, a mí me encantó, creo que hasta más que la original. Este inicio de la trilogía, la película de Halloween del 2018, a mí me sorprendió. Era más gráfica, pero tenía el mismo sentido terrorífico que tenía la película original. Vimos más matices, era mucho más oscura. ¿A ustedes qué les pareció? Cuéntenos en redes sociales, @elpopcornpty. Y más adelante vamos a conocer sobre la segunda película de la trilogía y la final, que es Halloween, la noche final, que este jueves llega a los cines de Panamá. Ahorita hacemos una pequeña pausa para irnos con otra gran película que se encuentra en cines de Panamá. Es Sonríe, la película de suspenso, terror, donde la gente empieza a morir luego de presenciar un suicidio y la persona que se mató tenía una sonrisa macabra. Conversamos con su protagonista, Sosie Bacon, y vamos a ver qué nos contó. I watched the movie and it was so unexpected. I don't know, I just had like a mindset of what I was gonna watch, and it was totally different, and that was something that I loved about the film. It has a lot of wacky, crazy moments in it. So I was wondering from the get-go, do you remember or recall when you read the script for the first time, something that caught your attention right away? Yeah, the thing that really caught my attention was the scare when she was in the house and the alarm went off. Yeah. And then the phone rang, she picked it up, blah, 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 blah. Then she turned around and you expected something to kind of jump out at her, and it didn't, and it didn't, and then it rang. Like, I felt like Parker was so effective at turning these typical jump scares like totally on their head and throwing you for a loop, kind of. I'm sure that was something that I also noticed about this film, and it was that you were expecting to get that jump scare, and they played with you the whole time. And then when they finally let it go, then you really got scared because you weren't expecting it. So that was something really fun. When I watched the film, it was a full crowd. The movie theater was really crowded. And I saw the reactions to most of the scenes, and I would say that more than to the jump scares, it was to some special parts when you get a phone call or when a character appears and you were like, wait, what's going on? Most of the reactions were to those moments. And I think that's what makes the movie so special, is that you get horror, but you also get shocked and surprised by so many other moments that are definitely unexpected. Yes. And eerie, a lot of like, oh no, no, no. Yeah, and the music, you know, the score of the film it just makes you want to, like, you know, it's stressful. That's what it is. I could see it in your character. Like every single day, it's like, this person is so unlucky. Like, why did it have to be her? She can't have a vacation day or relax, nothing. Everything's gonna be stressful. Right. Exactly. Everything's going wrong. Oh my God, she hurt herself again. No. Do you remember any movie that caused that effect on you? Oh, for sure. I think we got, well, The Ring. The Ring, like it came out, you know, right at the right age that I was like, unidentified VHSs were like, no. Yeah. And I also think that when you're younger, or, you know, you totally do. You totally are like, but that could happen to me. Or my patient died. She was smiling. When you're smiling, I don't really know what it is, but I'm seeing it everywhere. the whole world smile with you. I am not gonna keep running. You've seen it. Get away from me! La película Sonríe ya se encuentra en cines de Panamá para que la vayan a disfrutar. A mí me sorprendió y me gustó muchísimo. Perfecta para arrancar esta temporada del mes de octubre. ¿A ustedes qué les pareció? Cuéntenos y dennos sus puntajes del 1 al 10. @elpopcornpty son estas redes sociales, ya se las saben, pero para que sean parte de nuestra comunidad. Y recuerden que vamos a estar regalando entradas a la premiere de Halloween, la noche final. Así que si quieren ir con nosotros a la premiere, ser de los primeros en Panamá en verla, pendientes a las redes sociales. Al regresar del cambio comercial, lo que estaban esperando, la gran entrevista con Jamie Lee Curtis, la icónica Scream Queen, conversó con nosotros en exclusiva para Panamá y no se lo van a querer perder. Ya regresamos. Black Adam, we know who you are and what you are capable of. You have no idea. The kind of justice you dish out can darken your soul. There's no one on this planet that can stop me. Black Adam,
Octubre solo en cines. Y estamos de vuelta con más del popcorn de esta semana. Si acaban de sintonizar, hoy estamos celebrando un súper especial de la saga de Halloween. Halloween, la noche final, es el gran cierre de esta franquicia que arrancó en 1978 y este jueves llega el gran cierre a los cines de Panamá. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jamie Lee Curtis, la protagonista de esta icónica saga. Más adelante veremos qué nos contó en Ciudad de México, pero ahorita queremos ir a la segunda parte de esta trilogía que arrancó en el 2018. Se llama Halloween Kills. Pues como nos dimos cuenta, Michael Myers no murió en la película del 2018. Pensaban que había muerto en el fuego, no pasó y ahora vino con más sed de venganza y hasta más peligroso. Vamos a ver de qué trataba Halloween Kills. My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. I'm not just gonna sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victim, that's a straight line to Michael's childhood home. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, the more he transcends. Run! Go now! He's the essence of evil. For you, Michael. El año pasado tuvimos la oportunidad de disfrutar Halloween Kills en cines de Panamá y eso nos lleva entonces a la esperada clausura cierre de esta icónica franquicia titulada Halloween la noche final. Este jueves llega a los cines de Panamá. Promete muchísimo porque todo el mundo quiere saber cómo va a terminar esta historia. ¿Morirá Michael Myers? ¿Morirá Laurie Strode? ¿Morirán los dos? ¿Quién más va a fallecer en esta película? Pues vamos a conocerlo muy pronto, esta semana en los cines de nuestro país. Pero mientras, vamos a ver el avance de qué nos trae Halloween la noche final. It's been 4 years since Michael Myers vanished without a trace. Hello? I was certain that I saw him watching me. You pretend like you moved on, but you're actually just obsessed with death. What are you gonna do when Michael comes back for you? Because he is coming. But this time, something feels different. He's more dangerous. He killed my daughter. But tonight, I will kill him. Come and get me.
Maybe the only way he can die is if I die too. It all ends now. En verdad, viendo esto, es fácil darse cuenta por qué Halloween es una de las sagas más populares y exitosas del mundo de terror en la historia del cine. Ansiosos porque ya llegue este jueves para que la puedan disfrutar, pero si quieren ser de los primeros en verla en Panamá, pendientes en @elpopcornpty, que son nuestras redes sociales, porque vamos a regalar entradas. Tuvimos la oportunidad de viajar a Ciudad de México y conversar cara a cara con la protagonista de toda la saga de Halloween, la misma Laurie Strode, interpretada por la icónica, la legendaria, la increíble Jamie Lee Curtis. Conversamos con ella y vamos a ver la primera parte de esta entrevista en el Popcorn. I like that you can poke fun at it through that and take it very seriously in the theaters. I know, that's why I chose it. Because Yeah, I was it's like, good. what t-shirt should I use? I need something Good. that looks good, but it's not as funny, but you know, it has a mixture of what Halloween represents. First of all, it's so nice to meet you. Thank It you. is such a pleasure. First, what a way to close this franchise. I mean, I as a fan, I was like, this is exactly what I needed. How about that opening? I know. How about that opening? I think it's the best scene I've seen in Is- any Halloween film. I know it's tragic, but I actually said to David Gordon Green, I said, you know, that could have been a short. Like if that had just been a short. Yes. It's so good. It's so good. It is so good. I know you've been to Panama. I remember being early 2000s. The You were in Tailor of Panama. I know, you were there, and I was in shock. I was like, Jamie Lee Curtis is in my country. Do you remember anything at all from that experience? I remember I swam in the Gatun Dam. Yes. I went to the Miraflores Yes, from the Panama locks Canal. and watched the canals and watched the fact that human beings still controlled it. I know. With all the technology in the world, Yes. that a human being still had to look left and look right and then push the button. I thought that was, I couldn't believe it actually. And still to this day. To this day, I understand. Yeah. Yes, I mean, obviously I was there filming. Yeah. But day one on that movie, I was swimming in the Gatun Dam. Wow. What a joy. What an Yes. experience. It was a beautiful experience there. I know. Thank you so much for for keeping our country in such a pedestal. It's beautiful to know that our country Lovely. represents so much Of for course so it many does. people. Halloween, for example, to me represents, the early stages on my love for movies. When I watched Halloween, I made sure that horror films can be good movies, can be good films. I want to know, because I know Halloween represents so much for so many people. What does Halloween represent for you? Good films. See, what's so beautiful about it, and I'm not going to say all of them, Right. because they aren't all good Yeah. films. Some of them are exploitation. Some tried to be good films. Even the bad films, people work hard during. Sure. But ultimately, for me, the great legacy of David Gordon Green's contribution to John Carpenter's original legacy is that he has made 3 really great films, dramatic films, films with central stories, films with political stories, films with sort of social impact stories, amidst films with a knife and blood Slasher and films, slasher right. films. That they are films about something. That the 2018 movie was about female empowerment coinciding with the women's movement. The 2021 movie was a movie about mob violence and a community taking back the power. Yes. Coinciding with a lot of communities both taking back the power and trying to take back the power. Right. In relation to the January 6th insurrection. But it was a similar theme. And then now a movie about really what we do to victims, what we as a society, through the portals of our disinformation, our vile hatred for one another, what we have perpetrated on
the infection in a town. And yet, it's a slasher movie. Right. And I think that's a real legacy and something that David should be very proud of, and I certainly will be. Let's go. Come and get me. Halloween, la noche final. De verdad que Jamie Lee Curtis es icónica, increíble, y fue un honor para mí poder conversar con ella cara a cara, conocerla. ¿Y en qué momento? En el gran cierre de la franquicia que la dio a conocer. Halloween, la noche final, llega este jueves a los cines de Panamá, y de esta manera finalizamos esta edición del Popcorn especial de Halloween, una de las sagas más importantes, populares, exitosas del mundo del cine. Pero no se preocupen, que la próxima semana venimos con la segunda parte de la entrevista con Jamie Lee Curtis. Sí, es que tuvimos bastante de qué hablar y queremos que lo vean absolutamente todo. Y la próxima semana también aquí en el Popcorn tendremos un súper especial con el elenco de la película Black Adam. Aprovechamos que estábamos en Ciudad de México, arrancaba la gira de Black Adam con Noah Centineo, con Dwayne Johnson, el equipo de esta película. Vivimos un montón de actividades, así que el próximo programa, esto y mucho más. Gracias por su sintonía. Pueden seguirme a mí, @OscarRuizC, si quieren ver todas las locuras, las vivencias de lo que pudimos disfrutar en este gran viaje doble. Y nada, la próxima semana los espero aquí en el Popcorn. ¡Chao!